So hey guys, good morning. Welcome back naman sa kanibang video. Kunting short ride lang tayo, no? So dito tayo pag long ride, no? Sana, okay. Diyan lang tayo malapit. Kunting ensayo lang, no? So kapabalik lang natin. May lang mga buwan na rin. So tara, let's go. So tara, please. Ito, ano ni? Yung naog ta sa Kaluro. Yan, ito takub sa Kubkob. Karon pa tayong balik og sikad, no? Kakuya, saudara. Get out the chandil. Dari yung bahay chan. Okay. Diri si Fatima Heights sa Bliss, Manilupakan National High School. Ano nga building diretso na siya kan. Kalsada sa Muliko taris wala. Okay, 100 ride gyapon. Okay, gamay ahon lang ni. Start na ang sakaon guys. Up, yeah. So mana siya 9-8 kay 100 man ta. 100 rides. Guys, ahon. So dyan, patag na naman. Hanghang dayon guys. 100 meters lang ang ahon. Oh, ito. Kaantok ha. So, maaraw na pala. Kanina walang araw. So, dito diha patag na. So, dirita lugsong. Atas kubkub. So, back to highway ta. Back to highway. Lusong. Recovery. Okay, so kita mong dagat. No? Kita kay dagat ba? Lusong guys, lusong. Ang kawasan ni guys, no, sa highway Tinago. So Tinago na dyan mo left side na puntaan ni. So front SK shout out ni SK. Ay kaya Dara sakap ara gagmay sakaon sa likoy. Ay, dam! Ano na punta? Padong kubkob. So, yun. Tara, ay, traffic pa. Alala. Ayaw ba? Sayaw ba? Sa... Dara! Shout out ni J. Tinago National High School. Make. Shout out. Thank you Mario po. Di naman takatanan ng music. Likod po sa unahan. So, dari likod na guys. Sakaon rin. Marinata sakaon. Mana dari Johnny litsunanan. Mo palitsun mo diri. Na diri na. Dago kayong litsun. Oh, dago kayong litsun. Mo ni sakaon gamay ni guys. Makunat. Pero sakit sa tuhod. Kay practice. Hang hal mata ni kay way bisikad. Yes. Saka na po gamay. 100 meters na po. Okay. Diyan sa unahan guys, patag tapos ahon. Tapos makunat nga ahon. Oh no. Oh yeah. Clubby. Shout out. Oh yeah. Shout out to Petro. Shout out. Ayan, Aldrich. Yeah, shout out. Dan mo ni church nila dere. So, sa Clubby. So, sakar mo ka. On the board.
Nakaon na food. Siya kagamay. Alali, alay. Ayan na. Bukid na dapit. Kita. Uy. Yay. Ahon gamay. Oh, dara. Si Inupakan Bill. Oh, si diha ano. Oh, patag na pud gamay. Pero makunat niya. Abi ni jug patag no. Sa kaon gahapon. Yeah. So, wala tayong kilometers na ilan na altitude lang 32. Ayos lang. Reset yung ano natin, speedometer. Pindot tayo na pindot, di natin malaman no, yan. Yung ano niya, distance saka yung minutes ride. So yun. Di pa tayo nakapag time check. Ang oras na alas 10:50. So ahon gamay napod no. Ayan. Na 200 meters ni. Aw, 450 meters. Ay kahabaan din. 200 nga. 300. So yun. Or day katutong day napita. Lapo ka po day. Lapo kayo. Bali sa Baguio. Dahil gamay na yung recovery. Shout out ni Kyle Danieles. Yeah. Relax food. Mountain View Park. So na. Nindot nta. Oh, kita view deck dire. So view deck nila. Gamay-gamay lang. Lagpot sa Baguio. Uy, natuwad. So to. Mo to dito di makita. Buhol kita. Oh yes, diretso. Okay. Nandiyan pakaliwa. Pakaliwa na yun. Pakaliwa na yan guys. Yan yung lumiko tayo pa lusong na. Yun doon. Doon yan. So, dyan yung Bulgang Patay. So, dito tayo sa tawid. Oh. Alalay, break. Alalay na tani. Sa banti pa. Yung brake na to, ani. Brake. So, anong ayan, lusong na lusong. Oh yeah. Diri. Okay. Yung abante lang yung preno natin. So, ayan. Okay. Curve. Curve. Oh. Okay. Okay. Oops. Diri na ko ito guys ang simento. Oh yeah. Oop. Kurog-kurog ba? Ayos lang yan. Oop. May gani kayo di ba mo ano? So di siya ganong lapok. Dagang kayong kahoy dito guys. Kwarta. Oh, way lapok diri. Saya makasuod atong motorpot diri ah. 60 pamasahe. Usahay 50 pud usa. Di pare ha. Dipindi ra nimo. Pero di ka approve ba? Ngay kibunuhan pun din niya. No. Na music. Ayaw iro ha mga dugi. Mga dugi. Ayaw panggukod ha. Ay. Oh, ada mo nilang gym. Oy, shout out. Labay. Oh, ada ang gym diri no. So mo ni lugsong ba. Unaog ta guys kay safety. Ada tas tunga-tunga. Yo. So dara. Okay guys, pila-pila ito yung pala no. Saka may nagka-tractor so yeah. Okay, yun ha. Ayun, tractor. At madari. Okay. So, thank you
Yun, one hand ride. So, oh. Yay. Si Kuya, kohol abang. Oh. Nah po kaduhang tulay. Kaduha pa ni katulo. So, ano ni? So sakaon na po na siya, guys. On. So, tara. Okay, one hand. Saka kaya. One hand, guys. Hindi maiksi lang naman kasi. So, ayan. So, dito bangin. So, ayan. Yan good, meron na namang paakyat, no? Okay. Liyo-liyo din yan. So, pathway lang din pero sulit ang pathway nila. Oh, ahon. So, okay. Kaya nakapag-relax mo tayo dito, no? Kaya sige mo tag reels. Reels. Ano sa kaon na po ni guys 4. So naka number 4 na ta. Saka baka ni. Oh no, murag di. Oh di mo pugson ay maputol guys. Para guys kaya maputol no kadina. So habog man na. Oh, so dapat to ta hagikan sa ubos sak puro bababa lang. Hey, no. Hey, kaya natin yan. Oh, di madaday. Oh no. Di makaya. Yeah. So, na music. Nanta dere. Na music dere. So, duha kaot ang dere sa Santa Lucia. Guys, Santa Lucia. Anulon. Santa Lucia. Anulon Gym. Oh yeah. Hindang na. Lunsod ni sa Hindang. Oh yeah. Ay. Okay. Pero Manilang Gym. Recovery na ba recovery? Basurahan sa Hindang. Ito sa kaon baka ni. Okay, diretso ta ubos. Nolon Elementary School. Okay. Nolon Elementary School. Hangak. Let us pray, no? Sampai makasultan natin. Ayang. Okay. Oh, ano na diha ang highway. Pada wala left side padong na going to Hindang. Right side going to Inupakan. So, ayan. Akit na po diha sa Bulacan. Oh, siya Sabang Bridge. Sabang Bridge. Okay. Arita. Ito guys, Bulacan. Padulo. Bulacan. Ano ba ito mahiwi itong kalo? Parang gwapo tanawon. Sa on ni matutag. So, iyon. Taas na ahon. Bulacan. Kano? Dating luka guys. Luka. Launa na tayo katulog kagabi. Dito na nakapagsimbang gabi. Shout out P-Boys Choir. Dito na lang tayo. So maraming thank you guys. Shout out sa inyong lahat. At di ko pa rin nasulat yung mga isa shoutout natin. So sa sunod na rides,
susulat na natin, basahin lang natin, magpapahinga tayo no, sa ating rides. Tapos doon isa-shoutout ko kayo. So like, share, and comment na rin. At di ka pa nakapag-subscribe, subscribe na para dumami tayo. Kailan din tayo nakapag-upload, makapag-vlog, nakapag-rides. So yun, shoutout ni Pinoy Bikers. Yes, sana matuloy tayo sa ating binabalak na Philippine Loop. So yun, maraming thank you. So hanggang dito na lang, kay yan na tayo makyat sa unahan, kumpong. So see you on my next vlog. Bye bye.